की स्पेशल रिपोर्ट का वक्त हो चला है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार थम गया है। 294 विधानसभा सीटों वाली बंगाल विधानसभा के लिए 23 और 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। 23 अप्रैल को होने वाले पहले चरण में 152 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ताबड़तोड़ रैलियां की। अमित शाह ने दावा किया कि 4 मई को बंगाल में दीदी राज खत्म होने वाला है और 5 मई से टीएमसी के गुंडों को उल्टा लटकाकर सीधा कर दिया जाएगा। हालांकि टीएमसी ने दावा किया है कि बंगाल से बीजेपी को खाली हाथ लौटना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी न सिर्फ ममता बनर्जी के लिए अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल कर रही है, बल्कि बंगाल की भाषा, सभ्यता और संस्कृति पर भी हमला कर रही है। अभी मैं आया सिलीगुड़ी से, वहां माताएं बहनें कहती थी कि ममता के गुंडे परेशान करते हैं। कुल्टी वालों सुन लो, चुनाव आयोग ने सीएपीएफ की व्यवस्था की है और ममता के गुंडे भी कान खोलकर सुन ले। 23 तारीख को मतदान में जरा भी खलल डाला, अपने घर के बाहर निकले तो 4 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे। ममता के गुंडों की बंगाल की जनता के सामने कोई मजाल नहीं। शाम ढलते ही बंगाल में पहले चरण के प्रचार का भोंपू खामोश हो गया, लेकिन जब तक सूरज की रोशनी रही, सियासत धूप में पसीना बहाती रही। बीजेपी की पलटन दीदी राज की विदाई की मुनादी करती रही। दलील ये कि 4 मई को ममता बनर्जी के कथित जंगल राज, माफिया राज और घुसपैठिया राज से बंगाल मुक्त हो जाएगा। ममता दीदी हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं, बांग्लादेशी मुसलमानों को लेके आते हैं, बोले तुम मुझे वोट देना। बांग्लादेशी मुसलमान बोलते हैं ठीक है मैं वोट दूंगा, तुम मुझे आधार कार्ड देना। ममता जी बोलते हैं ठीक है मैं तुमको आधार दूंगा। बांग्लादेशी मुसलमान बोलते हैं मैं तुमको वोट दूंगा। आज बांग्लादेशी मुसलमान और टीएमसी का बीच में इलू इलू हो गया है। कितनी जगह पर बहनों पर, माताओं पर, महिलाओं पर अत्याचार हुआ और ममता दीदी कहती है 7 बजे के बाद माताओं बहनों को घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। अरे ममता दीदी, तेरा समय अब समाप्त हो रहा है। मैं माताओं बहनों को भरोसा दिलाकर जाता हूं, 4 मई के बाद मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनने वाली है। और माताओं बहनों, आप मेरी बात लिख लो, 4 मई के बाद रात को 1 बजे भी छोटी सी बच्ची स्कूटी पर जाए, कोई गुंडे की हिम्मत नहीं होगी आंख उठाने। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। ये आयरन सिटी को हम फिर से आयरन सिटी बनाने का काम करेंगे। अवैध माइनिंग बंद कराएंगे। लेकिन बीजेपी नेताओं की ये भाषा टीएमसी को नागवार गुजरी। इल्जाम ये कि ममता बनर्जी के साथ बीजेपी जिस भाषा का इस्तेमाल कर रही है वो बंगाल की भाषा नहीं है। ये सिर्फ ममता बनर्जी का नहीं बल्कि बांग्ला संस्कृति का भी अपमान है और बंगाल की जनता वोट से इसका बदला लेगी। बंगाल विरोधियों को बंगाल से खदेड़ देंगे। आज के স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবার আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এই দিদি বলে সম্বোধন করেছে।
এটা কিন্তু কোনো মুখ ফসকে বলার কথা নয়। প্রধানমন্ত্রী তিনি রাস্তাটা দেখিয়েছেন ও দিদি বলে। এটা মহিলাদের সম্মান করা? পরিকল্পিতভাবে এই ধরনের কথা বার বলে যায়। এসব বলে কোনো লাভ হবে না। এখানে মানুষ বুঝে গেছে মহিলাদের কিভাবে সম্মান আপনারা করেন। বাংলায় আসবেন আর আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকে, আমাদের দলের সর্বোচ্চ নেত্রীকে ডাকবেন এই দিদি বলে। কান খোলকার শুন লিজিয়ে, বাবা কান খুলে আপনি শুনুন। এই বাংলা এর উপযুক্ত জবাব দেবে, মহিলারা উপযুক্ত জবাব দেবে। প্রধানমন্ত্রী রাস্তা দেখাবেন আর আপনি সেই পথে হাঁটবেন। এই সংস্কৃতি, বাংলার সংস্কৃতি, বাংলার ঐতিহ্যকে বুঝতে শিখুন। মহিলাদের কিভাবে সম্মান করতে হয় সেটা বুঝতে শিখুন। ঘৃণ্য অপরাধ করছেন, বারবার করছেন। এর উপযুক্ত জবাব গণতন্ত্রের মধ্য দিয়ে মানুষ দেবে, এই বাংলার মানুষ দেবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যারা দিবারাত্রি বাব্যাপান্ত করে আমাদের আক্রমণ করে, বাংলার আইন শৃঙ্খলা প্রশ্নের মুখে তোলে, যারা এখানে এসে বলে বাংলাকে গুজরাট বানাবো, উত্তরপ্রদেশ বানাবো, মধ্যপ্রদেশ বানাবো, আমি গত 15 বছরে নরেন্দ্র মোদীকে গুজরাটে কোথাও ঝালমুড়ি খেতে দেখিনি, আমি মধ্যপ্রদেশে কোথাও ঝালমুড়ি খেতে দেখিনি। কিন্তু যারা বলে বাংলার আইন শৃঙ্খলার অবনতি, 2011 সালের আগে যদি এই ঘটনা ঘটতো, দেশের প্রধানমন্ত্রীর হেলিকপ্টার ঝাড়গ্রামে নামতো না, আকাশেই চক্কর দিতে হতো। আজকে কি পরিস্থিতি ছিল এই ঝাড়গ্রাম, গোপীবল্লভপুর, লালগড়, বিনপুর, নেতাই, সকাল 12টার পরে 11টার পরে মানুষ বেরোতে পারতো না, থানা বন্ধ থাকতো। সেখানে আমি মনে করি যারা আমাদের ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করে আমাদের রাজনৈতিক আক্রমণ করেছে, বিধির বিধান, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্য সরকারের সব থেকে বড় ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর আমি মনে করি দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আগের বারও নন্দীগ্রামে এইভাবে লুট করেছো রাতের বেলায়, জেতার পরেও লোডশেডিং করে ইভিএম মেশিন লুট করেছো, কাউন্টিং লুট করেছো। যাদের বসিয়েছিলে তাদের আমি চিনি, এবারও যাদের বসিয়েছো দেখে দেখে ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে, কেউ যদি আপনাদের সাথে দুষ্টুমি করে তার নাম, ঠিকানা, অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার আর ছবি তুলে রাখবেন। যে যেখানেই আছে না কেন ভারতবর্ষের, যে প্রান্তেই থাকুক, কাউন্টিংয়ের পরে তো ক্ষীরের নাড়ু পাঠাতে হবে না? জগন্নাথ ধামের প্যারা তো পাঠাতে হবে। ছেড়ে কথা বলবো না। अमित शाह ने दावा किया कि ममता बनर्जी की सरकार ने दार्जिलिंग और उत्तर बंगाल के साथ अन्याय किया है, उनके हक पर हमला किया है, लेकिन 4 मई के बाद उत्तर बंगाल को इस अन्याय से मुक्ति मिल जाएगी। भाइयों बहनों, चुनाव पूरे बंगाल को टीएमसी के जुर्म से मुक्त करने का चुनाव, और एक प्रकार से उत्तर बंग और दार्जिलिंग को बरसों से हो रहे अन्याय से मुक्ति पाने का चुनाव। आप एक बार भाजपा सरकार बना दीजिए उत्तर बंग वालों। 3 चुनाव से दार्जिलिंग तो कमल के फूल पर वोट कर ही रहा है, मगर बाकी के बंगाल से इतना समर्थन नहीं मिलता था। इस बार पूरा बंगाल तय कर बैठा है कि दीदी को निकालने का टाइम आ गया है, आ गया। के माइक पिट করে দোকানে ঝালমুড়ি এসপিজিকে দিয়ে তৈরি করিয়ে 10 টাকা কখনো পকেটে থাকে ওনার? কত নাটক! নির্বাচনের সময় গুহাতে গিয়ে বসে থাকেন, কখনো নির্বাচনের সময় বলে আমি চায়ওয়ালা, 10 টাকা বের করে ঝালমুড়ি খাচ্ছে। বুঝুন, সেই ঝালমুড়িটাও নিজেদেরই তৈরি করা। আর যদি তৈরি করা না হবে তাহলে দোকানে ক্যামেরা ফিট আগের থেকে ছিল কি করে জিজ্ঞাসা করুন।
সব নাটক মানুষ বোঝে না। যেখানে মিটিং করে রেলে করে লোক নিয়ে আসে, বাইরে থেকে লোক নিয়ে আসে, নিয়ে এসে মিছিল মিটিং করে। কোনো একটা এজেন্ট দেওয়ার ক্ষমতা নেই, বাইরের এজেন্সিকে দিয়ে আর ভাবছে প্রশাসনকে চাপ দিয়ে। এখন যেহেতু ইলেকশন, মনে রাখবেন আগামী 3 সপ্তাহ বাদে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারই আসছে এবং তারাই আসবে। কোনো রকম ইভিএম মেশিন যাতে লুট করতে না পারে, পোলিং স্টেশন থেকে শুরু করে একদম পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত সেন্ট্রাল ফোর্সকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আপনাদের পোলিং ইভিএম মেশিন লুট করবার। আমাদের কাছে খবর আসছে কাউন্টিং মেশিনে যারা ভোট গুনতে যাবেন, ধরুন আপনি 100 পেলেন, ওখানে কম্পিউটারে তুলবে 5। দেখে নেবেন যতক্ষণ কম্পিউটারে পুরো ভোটটা না তুলবে কেউ হাল ছাড়বেন না। মোদিবাবু মিথ্যে কথা বলেন, আমরা বলি না। আমরা যেটা করবার সেটা আমরা করি। এবার বলে যাচ্ছি, শান্তির জন্য লড়ুন, ভোটাধিকার রক্ষা করার জন্য লড়ুন, নিজের অস্তিত্বের জন্য লড়ুন, এনআরসির বিরুদ্ধে লড়ুন, ডিটেনশন ক্যাম্পে যাতে না যেতে হয় তার জন্য লড়াই করুন, নিজের ভাষাকে রক্ষা করুন, নিজের জাতিকে রক্ষা করুন, সর্বধর্ম সমন্বয়ে সব ধর্মকে রক্ষা করুন, বর্ণকে রক্ষা করুন, মানবিকতাকে রক্ষা করুন। মনে রাখবেন তৃণমূল কংগ্রেস সরকার থাকলে আপনাদের নিরাপত্তা সবার সুনিশ্চিত থাকবে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার চলবে, কন্যাশ্রী চলবে, শিক্ষাশ্রী চলবে, ওয়াকফ কেউ দখল করতে পারবে না। সব কিছু আমরা করব এবং করছি এবং করব। আমাকে যদি আপনারা ভালোবাসেন, যদি আমাদের সরকার চান, যদি অধিকার রক্ষা করতে চান, অস্তিত্ব বাঁচাতে চান, অধিকার বাঁচাতে চান, ভাষা বাঁচাতে চান, এনআরসি না চান, ডিটেনশন ক্যাম্প না চান, তাই মনে রাখবেন কোন দলকে নয়, জোড়া ফুল ইজ আওয়ার সিম্বল। এবং জোড়া ফুল মানে তৃণমূল, তৃণমূল মানে আমি, আমি মানে আমরারা। আমাদের ভোটটা দিন। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी मुस्लिम वोट के लिए घुसपैठियों का समर्थन कर रही, मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही और हिंदुओं का दमन कर रही। लेकिन दीदी की माने तो बीजेपी का कोई धर्म ही नहीं है, वो सिर्फ अन्याय, अत्याचार और तानाशाही के बल पर बंगाल पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रही। एक तरफ स्वामी विवेकानंद घोषणा करते हैं और दूसरी तरफ टीएमसी राम भक्तों पर अत्याचार करती है, दुर्गा पूजा रुकवाती है। यहां का कलाकार, यहां का कुमार जो दुर्गा मूर्ति को बेहतरीन स्वरूप दे करके जीवंतता का प्रतीक बनाता है, दुर्गा पूजा की पर प्रतिबंध करके मूर्ति विसर्जन को रोकने का काम करती है। আমি আপনাদের সকলকে বলবো এবারের ইলেকশনটা একটু গুরুত্বভাবে দেখুন। এখানে আমি শুনেছি কেউ কেউ টাকা নিয়ে বিজেপির কাছ থেকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট দাঁড়িয়েছে। মনে রাখবেন যুদ্ধে ধর্মকে বিক্রি করা যায় না, জাতিকেও বিক্রি করা যায় না। কেউ তার নিজের পকেটে টাকা নেবে বলে পার্টিকে বিক্রি করবে, ধর্মকে বিক্রি করবে, জাতিকে বিক্রি করবে। নির্দলের কোনো জাত নেই, যার কোনো দল নেই, সেটা হচ্ছে নির্দল। আমার ওখানেও মালদা মুর্শিদাবাদ থেকে লড়তে পাঠিয়েছে এই গদ্দাররা। যারা কমিউনিটির সাথে বিক্রি করে তাদের কোনোদিনও ক্ষমা করবেন না। किसी ने भी आज तक ममता दीदी का मुंह से जय जय श्री राम सुना है क्या? किसी ने सुना है क्या? पक्का है ना, किसी ने सुना है? मैंने तो नहीं सुना। आप लोगों ने सुना है क्या? आप लोगों ने भी नहीं सुना है। मतलब ममता दीदी को जय जय श्री राम बोलने वाला का वोट नहीं चाहिए, है ना? मतलब हम जैसा लोग जो जय जय श्री राम बोलता हूं, हमारे वोट उनको नहीं चाहिए। उनको किसका वोट चाहिए? जो उन्होंने बांग्लादेश से लेके आया है घुसपैठिया का, उनको वोट चाहिए। उनको घुसपैठिया का वोट चाहिए।